वर्ष जून 1 तारीख को अर्थात आज दिन को गो पालन करा जाउतबा एही विश्व दुग्ध दिवस रे दुग्ध और दुग्धजात द्रव्यर पुष्टि मूल्य एवं यार अर्थनैतिक गुरुत्व को समग्र विश्व रे सचेतनता सृष्टि करिबा पई आजिर दिन होउची गोटिए आम समस्तंकर पई महत्वपूर्ण अवसर। बंधुगण, शास्त्र रे कहा जाइछि शुद्धं दुग्धं सर्वस्वास्थ्य स्वास्थ्य प्रमाणम। शुद्ध दुग्ध ही उत्तम स्वास्थ्यर कारण। यही कथाटीर प्रासंगिकता सबुबले एवं सबु जुगरे रही आसी। आउ सेथिपाई 2001 मसीहा ठारू प्रतिवर्ष जून मास 1 तारिख रे जातिसंघ अंतर्गत विश्व खाद्य और कृषि संगठन तरफरु विश्व दुग्ध दिवस पालित हो आसुअछि। एथिरे विश्वर शताधिक राष्ट्र अनेक देशर एथिरे अनेक विश्वर अनेक राष्ट्र माने संपृक्त अछंती एवं भारत रे यह 2017 मसीहा ठारू आज पर्यंत पालित हो आसुअछि। एही वर्षर विश्व दुग्ध दिवसर आमर थीम होउची मुख्य विषय होउची दुग्ध पुष्टिर आधार अर्थनीतिर संबल। दुग्ध पुष्टिर आधार अर्थनीतिर संबल। यही थीम आमको दुग्ध उत्पादनर बहुमुखी भूमिका उपरे निश्चित भाव में आम समस्त उपरे आलोकपात करुअछि। आम समस्त जानी ओडिशा एक कृषि प्रधान राज्य अटे एवं दुग्ध उत्पादन आम ग्रामीण अर्थनीतिर एक प्रमुख अंग। आम राज्य में लक्षाधिक कृषक परिवार दुग्ध उत्पादन माध्यम प्राय अनेक लोक माने चाषी भाई माने समानकर जीविका निर्वाह करुछंती। यह केवल एक आयर उत्स नुहे बरं आम समाज रे पुष्टिकर खाद्य जोगाई देबारे मध्य आपण मानकर एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका रहुछि जहाँकि आपण माने निरंतर भाव में दे चली। भारतीय संस्कृति रे गोपालन परंपरा कहीं क्यों आदिम कालू रही आसी आपण माने जानती एवं विशेष करी आज आमर ये विभागर प्रमुख शासन सचिव एठी आपण मानकु कामधेनु बाबद से कहते मु से भाव में आउ गोटे कथा कहवाई चाहूँगी जहाँ से गोमाता नंदिनी ब्रह्मर्षि वशिष्ठ एवं महाराजा कौशिक मध्य ये गोमाता नंदिनी भयंकर युद्ध होता एवं महाराजांकर पराजय मध्य होता। परवर्ती काल रे ब्रह्मर्षि विश्वामित्र हो जाइथिले तपोबल हो जाइथिले से महाराजा से तपस्या कले पराजित होला परे दुखरे से तपस्या करले सिद्ध हवापाई एवं से ब्रह्मर्षि हो जाइथिले एवं ब्रह्मर्षि विश्वामित्र रूप से परवर्ती पर्यायर आम समस्ते जानी। पूर्व काल रे मध्य जेते बेले युद्ध होउथला राजा राजा भितर राज्य राष्ट्र राष्ट्र भितर विजयी राजा माने जो राजा माने विजयी होउथिले गो संपद को निज सहित निज राज्य को से नहीं कि जाउथिले। एहा थिला भारतीय संस्कृति रे गोमातांकर महत्व। खुशीर कथा आज ओडिशा रे गो संपदर सुरक्षा तथा कल्याण सहित अन्यान्य प्राणी पालन पाई आज आम गहन रे आउ जने वशिष्ठ अछंती आम विभागर प्रमुख सचिव श्री सुरेश वशिष्ठ। मोर आशा एवं विश्वास सरकारंकर गो पालन और गो रक्षा सुरक्षा योजना को से निश्चित भाव में आगामी दिन में भल भाव यह परिचालना करेंगे और आम समस्त को सुखी करेंगे।
आम पाई यह खुशी एवं गौरवर विषय कारण आम भारत वर्ष दुग्ध उत्पादन ये जहाँ मंत्री महाशय कहते विश्व में आज भारत प्रथम राष्ट्र हिसाब से मर्यादा पाई। ये छोटिया कथा नुह। आमे गो वंश को किभली भाव में गुरुत्व दौचु एवं दुग्ध उत्पादन रे आमर भूमिका किभली भाव में आम अतीतरू निरंतर भाव में लगिछु एवं आज बहुत बड़ सौभाग्यर कथा जे विश्व में प्रथम राष्ट्र मर्यादा आज भारत पाई। समग्र विश्वर जो दुग्ध उत्पादन जो होची ताहार 25% उत्पादित आम भारत वर्ष रे हेउछि जो थे कि आपण मान समस्तंकर गोटे गोटे शेयर बा भागीदारी अच्छी। आमर यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी दूरदृष्टि और लोकाभिमुखी योजना गुड़िकर सफल रूपायन से निरंतर भाव में काम करुथबारु एवं यहाको सफल करैथिबारु आज आमे ई प्रकार आमे आज यशस्वी लाभवान हो पारिछंती। आम देशर मुंड पिछा दुग्ध उपलब्धता होछि मुंड पिछा होछि जनका प्रति 471 ग्राम रही। आम राज्य रे 2023-24 आर्थिक वर्ष रे 26,40,000 मेट्रिक टन दुग्ध उत्पादित होइथबा बेले आज नुआ सरकार आसिला परे आम सरकार लोकंकर सरकार आगामी 5 वर्ष रे द्विगुणित करबा पई आम सरकार जतनवानशील एवं प्रयासशील। सेथिपई आमर एही लोकंकर सरकार राज्य रे गोपालनर विकास दुग्ध उत्पादन वृद्धि करबा पई आम सरकार आरंभ करिछंती मुख्यमंत्री कामधेनु योजना। ये जो मुख्यमंत्री कामधेनु योजना बा MKY यह आपण माने समते जानिछंती जे गोपालन आम संस्कृति और ग्राम अर्थनीति सह ये निश्चित भाव में ओतप्रोत भाव में जड़ित अच्छे एवं अतीत अनेक समय जिते बड़े गोपालन को प्रमुख भूमिका आम ओडिशा रे मध्य दिया जाइछि आउ ताकू आधार करी मध्य आम उत्कलमणि गोपबंधु दास गो महात्म्य रे से यथार्थ रे कहिछंती गो सेवा कर अनुक्षण गो हिते व्यय कर धन गोमुखे दियो हे आहार गो पूजा लोकरे प्रचार। केते गुरुत्व आरोप करी उत्कलमणि पंडित गोपबंधु आम पाखरे एथिरे गो महात्म्यर तार यथार्थता को प्रतिपादन करने आम पाखरे एक कथा से रखिछंती। यही प्रवाद को हृदयंगम करी आम सरकार 1,423 कोटी टंका व्यय अटकल आम सरकार आरंभ करिछंती ये विभाग माध्यम रे मुख्यमंत्री कामधेनु योजना। ये योजना छोट योजना नुह। आगामी दिन में ग्रामीण अर्थनीति एवं विशेष करिकी जो माने गोपालन करुछंती सामान्य पाई स्वतंत्र फोकस करबा पाई ग्रामर अर्थनीति को रुद्धिमंत करबा ये गोटे स्वतंत्र योजना एवं ये पंचवार्षिक योजना। ये योजना माध्यम रे आमे राज्य रे जोड़िया चेष्टा करिछु 15 लाख गोपालक और सेमाने यार फायदा नेबे उपकृत हेबे निश्चित भाव में लाभान्वित हो पारिबे। आम राज्य रे एबे प्राय 1 कोटी गोरु गाई अछंती आम ओडिशा रे आउ सेमानक भितरु जो शंकर प्रजातिर एमानंकर संख्या होउछंती 15 लाख। शंकर जातीय जर्सी हॉलस्टीन एवं जड़े भाई कहूला हॉलस्टीन गाय अच्छा बोली किए कहूला भाई ये पुरस्कार नेले हाथ उठेले आपण मैंने कहते ताद्वारा अधिक किभली भाव में दुग्ध उत्पादन हो पार आथिपाई शंकर जातीय जर्सी हॉलस्टीन आम देसी प्रजातिर हूँ गिर एवं साहिवाल आदि गाई अधिक दुग्ध उत्पादन दौथबारु यही प्रजातिर गाई पालन पाई आमे स्वतंत्र भाव में मुख्यमंत्री कामधेनु योजना रे 70% पर्यंत आर्थिक सहायता आज आम राज्य सरकार जुगई दौरान। 2024-25 आर्थिक वर्ष रे यही योजना रे गत वर्ष आर्थिक वर्ष रे आमे 3 लाख हिताधिकारी को आमे 71
କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ରାଶି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସାରିଛୁ ଆଉ ତାର ଉପକୃତ ମଧ୍ୟ ଆମ ଚାଷୀମାନେ ପାଇସାରିଲେଣି। ଏହି କାମଧେନୁ ଯୋଜନାର ଅଧୀନରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯୋଜନା ଅଛି, ଉପଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଯେମିତି ମଇଁଷି ଉଦ୍ୟୋଗ ବିକାଶ ଯୋଜନା, ଗୋପାଳନ ଯୋଜନା, ମାଇ ବାଛୁରୀ ପାଳନ ଯୋଜନା, ଗୋ ସମ୍ପଦ ବୀମା ଯୋଜନା, ଗୋପାଳକଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ, ଘାସ ଚାଷ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପରି ଅନେକ ଉପାଦାନ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ସମ୍ମାନିତ କରାଗଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଦିଆଗଲା। ଆଜିକାଲି ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ ଆଉ ବଳଦର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁନାହିଁ। ବହୁତ କମ୍ ଚାଷ ହେଉଛି, ଯେଉଁଠି ଇଣ୍ଟେରିୟର ଏରିଆ ଅଛି, ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି, ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକା ଅଛି। ସେଇଆ ହେଉଛି ନା ବୋଧେ ଗୋକୁଳ ବାବୁ? ବଳଦର ଆବଶ୍ୟକତା କମିଗଲାଣି, ଏବେ ଆଉ ବେଶୀ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉନାହିଁ। ଗୋପାଳନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଏହାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଆମର ଏ ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶୁ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସେଥିପାଇଁ ଲିଙ୍ଗ ନିରୂପିତ କୃତ୍ରିମ ପ୍ରଜନନ ଏହାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ସେକ୍ସ ସର୍ଟେଡ୍ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇନସେମିନେସନ୍ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ମାଇ ବାଛୁରୀ ପାଇବାରେ ବେଶୀ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ଆଉ ତାହା ଆପଣ ପାଇଲେ ସେଥିରେ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାର ସହାୟକ ବେଶୀ ପାଇବେ ଆଉ ତାହାଦ୍ୱାରା ଲାଭ ହେବାର ବେଶୀ ସମର୍ଥନ ବା ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରିବା ପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛି। ଏହାକୁ ଏ ସଫଳତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଧିକ କିଭଳି ଭାବରେ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିବା ପାଇଁ। ମହାଭାରତରେ କୁହାଯାଇଛି ଗାବୋ ବିଶ୍ୱସ୍ୟ ମାତରଃ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗାଈ ହିଁ ବିଶ୍ୱମାତା। ତେଣୁ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସହ ପରିଚାଳନା ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ନୂତନ ଭାବରେ ଆମ ସରକାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା ସେଥିରେ ଖଞ୍ଜି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଗୋମାତା। ଗୋମାତା ଯୋଜନାରେ 342 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆମେ ବ୍ୟୟ ରଖିଛୁ, ଅଟକଳ ରଖିଛୁ ଏବଂ ଏଥିରେ ବିଶେଷ କରିକି ଏହି ଯୋଜନାରେ ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କର ଟୀକାକରଣ, ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଚିକିତ୍ସା ସେବା କିଭଳି ଭାବରେ କରାଯାଇପାରିବ ତାହା ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଫୋକସ୍ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରାଣୀ କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରତି ଆମ ସରକାରଙ୍କର ସର୍ବଦା ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଛନ୍ତି। ସହାନୁଭୂତି, ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା, ପର୍ଯ୍ୟାୟବରଣ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଥିବା ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ନୂତନ ଗୋଶାଳା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଗୋଶାଳାକୁ ସହାୟତା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆମ ସରକାର ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 186 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏଥିରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏହି ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାଣୀ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ବୁଲା ଏବଂ ଅସହାୟ ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କ ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ କେମିତି ମିଳିପାରିବ, ତାଙ୍କ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କେମିତି ହୋଇପାରିବ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ରହିବେ, ତାର ପରିଚାଳନା କେମିତି କରାଯିବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଗୋଶାଳାମାନଙ୍କୁ ଗୋରୁ ପିଛା 2ଟି କିସ୍ତିରେ, ଯାହା ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠି କହୁଥିଲେ, 20,000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗତ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ 68ଟି ଗୋଶାଳାକୁ 9 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଏବେ ଯେଉଁ ଦିଆଗଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 77ଟି ଗୋଶାଳାକୁ 10,50,00,000 ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏଠି ଦିଆଗଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ 22,000 ନିରାଶ୍ରୟ ଗୋରୁଗାଈଙ୍କର ପାଇଁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯଥାର୍ଥରେ କୁହାଯାଇଛି ଉଦ୍ୟୋଗେ ବସତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଉଦ୍ୟୋଗ ବିନା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୃଦ୍ଧି ବା ପ୍ରଗତି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏଣୁ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କେତେବେଳେ ଲସ୍ ହେବ, କେତେବେଳେ ଲାଭ ହେବ, କିନ୍ତୁ ନିରନ୍ତର କାମ କରି ଚାଲିଲେ ଆମେ ଲାଭ ହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପାଇବା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସରକାରଙ୍କର
मुख्यमंत्री कृषि उद्योग योजना माध्यम गो उद्योग प्रतिष्ठा स्थायी पुंजी निवेश 40 ରୁ 50% पर्यंत एवं सर्वाधिक 1 कोटी टंका पर्यंत एथिरे रिहाती देवार व्यवस्था मध्य आम सरकार करने जाउछंती। एहा सह राज्य बाहर गाई आनी जदि आपण उद्योग प्रतिष्ठा करिवे प्रति गाईर मूल्य बाबद को आपन को 15% रिहाती देवार व्यवस्था मध्य आमर सरकार तरफ आपण मान ये व्यवस्था भी करा जाउछि। आपण जदि देखिबे विभिन्न प्रकार योजना कौ योजना रे आपण संपृक्त होकर काम करई पारिले आपन को आर्थिक सहायता सरकार तरफ रिहाती माध्यम रे आपण सीधा सड़क पाई पारुछंती एवं ये योजना गुड़िक आपन जते बड़े कार्य करने जाउछंती। एठी अनेक भौणी मान को पचारुथिली जो माने एठी सम्मानित होकर पुरस्कार नहीं गले केते गाई रखिछ केते तुमर दी उड़ी रे क्षीर पाउछ लाभ होउछि कि नहीं से माने तो खुशी रे गले बहुत लाभ होउछि कहिले एवं जड़े कहले 4टा गाई रखिछन 70 लिटर ना केते से क्षीर दउछंती। तो आमे गाई को जत्न नेले गाई आमर जत्न नेब गाई पाई जदि आमे खर्च करिया व्यवस्था ताले गाई आमको ताहार डबल खर्च डबल लाभ आमको देव ये आधार रे आमे आमे परस्पर परिपूरक गाईर आमे सेवा करले गाई पाई खर्च करले गाई आमको सेई परिमाण रे अधिक परिमाण दुग्ध उत्पादन करी आमको से दउछि आ ताहा द्वारा लाभ ही लाभ आम पाखक ही आसुछि। एणु निश्चित भाव रे आमे सेथिपाई आजिर दिन रे मु तो भावुछि एथिरे जेहेतु ये प्राणी संपद को ये गो संपद को केंद्र सरकार तरफ राज्य सरकार तरफ जिते बड़े विभिन्न योजना माध्यम आपण मानक साहाय्य प्रदान करा जाउछि ताहार फायदा ताहार लाभ आपण माने उठांतु एवं विशेष करी आज कृषि क्षेत्र रे आमे समस्ते काम करूछंती। कृषि क्षेत्र जिते बड़े आमर प्राकृतिक विपर्यय कारण बहुत समय क्षति सही थाए सेते बड़े आपण माने बहुत म्रियमाण हो पड़ती भांगी पड़ती अनेक चाषी आपण मानकर आत्महत्या करिवार भी आगुरु रेकर्ड थिला किंतु समय परिवर्तन होईछि नुआ सरकार आछंती आउ सेथिपाई आमे सेथिरे मुख्यमंत्री सीएम किसान जोड़ीछु पीएम किसान सहित धान किणारे प्याडी पेकरमेंट रे आमे जो सर्वनिम्न सहायक मूल्य 2300 थिला सेथिरे आमे 3100 टंका अर्थात 800 टंका इनपुट सहायता आमे देलु। अनेक समय जेते बेले अदिनिया वर्षा रे भी शस्य जदि खेतरे पड़ी रहिला आपण बिलरू आनी पारिले नै घर को पाचिला धान जेते बेले नष्ट हो जाउची गजा हो जाउची सेते बेले अनेक क्षति सहउचंती पानी जमी गला परे आगरू ए प्रकारर क्षतिर भरणा करिया पई सरकार को पाखरे कौनसी स्वतंत्रता बा योजना नथिला। एबे आमे रिलीफ कोड को चेंज करदेलु अदिनिया वर्षा जनित जो चाषीर क्षति हम ताकू आमे हिसाब करलु आकलन करलु सेमानकु क्षतिपूरण मध्य देलु। आ चलित वर्ष 16टी जिले रे जो अदिनिया वर्षा होता आमे 292 कोटी टंका मध्य चाषी को आम तार क्षतिपूरण देलु। ये प्रथम थर करी ओडिशा रे आम सरकार आसिला परे ये कार्यक्रम करा जायछि। एणु तापर आम चाषी को आहरी केमती तार 2 गुणा लाभ पाइब बहुगुणा लाभ पाइब सेतिपाई खाली सीधा सड़क ओडिशार चाषी धान चाष उपरे बेसी निर्भर करुवा कारण आमे आनुषांगिक कृषि अर्थात तैल जातीय डाली जातीय या आपण जोड़तु ताहार सहित मत्स्य और प्राणी संपद उपरे मध्य आपण जोड़ी दियंतु। मत्स्य चाष पाई पोखरी करिवे माछ चाष करिवे प्राणी संपदर भरपूर उपयोग करें से गोपालन ठूँ आरंभ करी विभिन्न प्रकार से आप छेली मेंढा एवं आपंकर इत्यादि इत्यादि केते व्यवस्था आपण माने जानिछंती। यह करिबा द्वारा आपण मानकर लाभ निश्चित भाव में हेबो। आपण केवल लाभ हेबो नहीं बहुगुणित लाभ आपण मानकर पाखक पहुँची पारिबो। आउ सेथिपाई ये संपूर्ण भाव में ये कृषि विभाग गोटे स्वतंत्रता दिया जायछि। कृषि विभाग उपरे स्वतंत्र बजेट जिते बड़े करा जाउथला आज दिन में आमे ताको फोकस करूछु जे कृषि सहित आनुषांगिक जो विभाग
ସେଥିରେ କୃଷି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ମତ୍ସ୍ୟ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଇରିଗେସନ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର କୋଅପରେସନ୍ ଅଛି। ଇଏ ସମସ୍ତ ବିଭାଗକୁ ଯୋଡ଼ିଲା ପରେ ପାଖାପାଖି 38,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ଆଜି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ନୂଆ ସରକାର ଆପଣଙ୍କର ସରକାର ଏଥିରେ ଯୋଜନା କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫୋକସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଲାଭ ହିଁ ପାଇବେ। ଚଳିତ ବର୍ଷକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମବାୟ ବର୍ଷ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମବାୟ ଭିତ୍ତିକ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ବିପଣନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇପାରିଛି ଏବଂ ଅଗ୍ରଗତି ମଧ୍ୟ କରିପାରିଛି ଆମର ସମବାୟ ସଂସ୍ଥା ଓମ୍ଫେଡ୍। ଆଜି ଓମ୍ଫେଡ୍ କହିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଓମ୍ଫେଡ୍ର ଆଜି ଆମେ ଏଠି ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲୁ, ଏ ରଖାହେଇଛି ସାମ୍ନାରେ ଓମ୍ଫେଡ୍ର ମିଲ୍କ, ଦହି, ଘିଅ, ତାକୁ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରିବାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଆମ ଏ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆମେ ନେଇଛୁ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଓମ୍ଫେଡ୍ର ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦକମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅବସରରେ ଯେଉଁମାନେ ଓମ୍ଫେଡ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ କରିକି ଆପଣ ଓମ୍ଫେଡ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଏହି ଅବସରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ମୁଁ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଓମ୍ଫେଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଆଧୁନିକ ତାଲିମ, ଗୁଣାତ୍ମକ ଗୋପାଳନ ପାଇଁ ସୁବିଧା ଏବଂ ନ୍ୟାୟୋଚିତ ମୂଲ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛୁ। ଓମ୍ଫେଡ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଗ୍ଧ ସମୃଦ୍ଧିର ସାଙ୍ଗ। ଏହି ଟ୍ୟାଗ୍ ଲାଇନ୍ ଆମର ଏହି ପ୍ରୟାସକୁ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହାପ୍ରସାଦ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତିକାନ୍ତି ସମ୍ପାଦନରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ମାସକୁ କେତେ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିନଥିବେ। ପ୍ରାୟ 30 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଘିଅ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଓମ୍ଫେଡ୍ ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସହ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି, ଯାହାକି ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗର୍ବର ବିଷୟ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ। ରାଜ୍ୟରେ ଖାଉଟିଙ୍କର ଆଗ୍ରହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଜି ଓମ୍ଫେଡ୍ ପକ୍ଷରୁ 3ଟି ନୂଆ ଉତ୍ପାଦର ବଜାର ପ୍ରବେଶ କରାଯାଉଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥୁଆ ହେଇଛି, ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ ଟିକେ ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ବାଲ୍ଟି ଦହି ଦେଖାନ୍ତୁ ଆଗେ, ଦୁଇଟା ଦେଖାଇ ଦେଲେ, ବାଲ୍ଟି ଦହି ଖାଲି ଗୋଟେ ଦେଖାନ୍ତୁ, ଆରଟା ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ, ଇଏ ହେଉଛି ବାଲ୍ଟି ଦହି। କେତେ ଏଠି ଅଛି? କେଜିଏ ନା ଅଧା କିଲୋ? 1 କେଜି, 1 କିଲୋର ଦହି ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ ଦେଖି ଦିଆଗଲା। ଏବଂ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବେଞ୍ଝାରପୁରୀ ଗାଈ କ୍ଷୀରରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦେଶୀ ଗାଈ ଘିଅ ଦେଖେଇଲେ ଅଛି ନା? ଦେଶୀ ଗାଈ ଘିଅ ଇଏ ବେଞ୍ଝାରପୁରୀ ଆମର ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ସେ ପାଖ ଜିଲ୍ଲା ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏ ଜିଲ୍ଲା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଏ ଗାଈର କ୍ଷୀର, ଇଏ ଦେଶୀ ଗାଈ କ୍ଷୀରର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି। ଏବଂ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସେହି ଗାଈ ପ୍ରଜାତିର A2 କ୍ଷୀର, କେଉଁଟା ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖେଇଲେ, A2 କ୍ଷୀର। ମୁଁ ଏହାର ସଫଳତା କାମନା କରୁଛି। ଜୋରଦାର ଟିକେ କରତାଳି ମାରିବା ଟିକେ ଆମେ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗର୍ବ ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଜି ଭାରତବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଥମ, ଓଡ଼ିଶା କେମିତି ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ହେବ, ଇଏ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବି ରହିବା କଥା। ଆଉ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଆମେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଆଜି କରେଇକରି ଆଜି ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆଜି ପ୍ରମୋସନ୍ ଦେବାର ବହୁତ ବଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜି ଆମ ସରକାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟର ଓମ୍ଫେଡ୍ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦକମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଲିଟର ପିଛା 3 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଦାମ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାଷୀ ସେଥିରେ ଲାଭ ପାଇବେ। ଯେଉଁ ଚାଷୀ ମୋ ପାଖରେ କହୁଥିଲେ 70 ଲିଟର ମୁଁ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛି, 3 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଗଲା, 210 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଯିବ। ଏଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାଷୀ ସେଥିରେ ଲାଭ ହିଁ ପାଇବ। ଖାଉଟିମାନଙ୍କର ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଥିବା ଲିଟର ପ୍ରତି 4 ଟଙ୍କାରୁ 2 ଟଙ୍କା ସରକାର ବହନ କରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ 2,50,000 ଗୋପାଳକ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ। ଉନ୍ନତ ମାନ ଓ ଗୁଣଯୁକ୍ତ ଦୁଗ୍ଧ ଏବଂ ଦୁଗ୍ଧଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ବିପଣନରେ ଓମ୍ଫେଡ୍ର ବହୁ ସୁନାମ ଅଛି।
ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଆଜି ସେ କାମ କରି ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଏଥିରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, ବିଶେଷ କରିକି ଓମଫେଡ୍ କୃଷକମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲେ ବୀମା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେଥିରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଉଛି। ତାଙ୍କୁ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ସୁନାମ ବଳବତ୍ତର ରହିବ ଏବଂ ଓମଫେଡ୍ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା କରୁଛି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯଥା ପକୃତ୍ୟା ମଧୁରଂ ଗବାଂପୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକୃତିର ଗୋଦୁଗ୍ଧ ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଓ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ। ଆମ ସରକାର ଗୋ ସମ୍ପଦର ବିକାଶ ଓ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଓ ଉପାୟନିଷ୍ଠ। ଏଥିରେ ସହଯୋଗ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇ ଆପଣମାନେ ଉପକୃତ ହେବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନିବେଦନ। ଏସବୁ ସଫଳତା ସତ୍ତ୍ୱେ କିଛି ଆହ୍ୱାନ ବି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଜି ବି ଓଡ଼ିଶାର ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଦୁଗ୍ଧ ଉପଲବ୍ଧତା ମାତ୍ର ଅଛି 156 ଗ୍ରାମ, ଯାହା ଜାତୀୟ ହାରରେ ଅଛି 471 ଗ୍ରାମ। ତ ଆମକୁ ଏ ଜାତୀୟ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଣୁ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା କିଭଳି ଭାବରେ ଆମର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଉତ୍ପାଦ କେମିତି 471 ଗ୍ରାମ ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ହେବ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ଅଛି। ଏଣୁ ଏ ସଫଳତା ପିଛାରେ ଆମକୁ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ନିରନ୍ତର ଭାବରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। 156 ଗ୍ରାମ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥିରେ ଆମର ଏହାକୁ ବହୁଗୁଣିତ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରାଯାଇପାରିବ, ଚାଷୀ ସଚେତନତା ହୋଇଗଲେ ଆମେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଆମେ ଏହାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବା। ଓଡ଼ିଶାରେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ଅପପୁଷ୍ଟି ଓ ରକ୍ତହୀନତାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚିତ୍ର ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି। ଏଣୁ ଏହା ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଏ କ୍ଷୀର ବା ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅପପୁଷ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି, ଆମେ କ୍ଷୀର ହେଉଛି ଏକ ପୁଷ୍ଟିକର, ଏହାକୁ ଆମେ ଯେତେ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ଧୀରେ ଧୀରେ ଏ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଅପପୁଷ୍ଟି ଶିକାର ହେଉଥିବା ଯେଉଁ ଶିଶୁମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଦୁଗ୍ଧ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା, ଦୁଗ୍ଧ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା, ସୁସ୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ଏ ପ୍ରକାରର ଏକ ନାରା ତିଆରି କରାଯାଉଛି। ତାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାକାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱ ଦୁଗ୍ଧ ଦିବସ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ବିଶ୍ୱ ଦୁଗ୍ଧ ଦିବସ ପାଇଁ ଏ ବର୍ଷର ଆମର ସ୍ଲୋଗାନ ହେଉଛି ଲେଟ୍ସ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ଦ ପାୱାର ଅଫ୍ ଡାଏରୀ। ଲେଟ୍ସ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ଦ ପାୱାର ଅଫ୍ ଡାଏରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ୍ତୁ ଦୁଗ୍ଧଶାଳାର ଶକ୍ତିକୁ ଉତ୍ସାହ ସହକାରେ ପାଳନ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଦୁଗ୍ଧଶାଳାର ଶକ୍ତିକୁ ଉତ୍ସାହ ସହକାରେ ପାଳନ କରିବା। ଏହାକୁ ସାର୍ଥକ କରିବାକୁ ହେଲେ ଗୋବଂଶର ସୁରକ୍ଷା ତଥା ବିକାଶ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ଆଜି ଏଭଳି ଏକ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜାତୀୟ ହାର ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋବଂଶର ସୁରକ୍ଷା କେମିତି ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିକାଶ କେମିତି ହୋଇପାରିବ। ଅନେକ ଜାଗାରେ ଗୋ ଚାଲାଣ ହେଉଛି ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଗୋ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି। ତାହାର ସୁରକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଥାସାଧ୍ୟ ସରକାର ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ, ଗୋବଂଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ଆମେ ତାହା ପଦକ୍ଷେପ
आम निश्चित भाव में आगामी दिन में आम सरकार प्रतिश्रुतिबद्ध केबे कंप्रोमाइज करेंगे ना एवं से गोवंशर सुरक्षा को प्राथमिकता आम सरकार दे आसुँच आगामी दिन में देवे। एणु निश्चित भाव में आम चाहूँ जे ओडिशा एक दुग्ध उत्पादन राज्य भाव में आम ओडिशा एक मॉडल हिसाब से स्वतंत्र स्थान पाऊ आउ से आज जो मॉडल बा जो योजना जो स्कीम माध्यम आज आम कर निजे आमर प्रमुख शासन सचिव कहते जे आम जो स्कीम करने जाइचु चाषी को एभली भाव में सीधा सड़क सहायता प्रदान कर जो थे आम चाषी एथिरे द्विगुणित नुह बहुगुणित लाभ पाई एवं आमर जो संकल्प अच्छी से संकल्प रे भागीदारी है आमे एक ओडिशा अधिक उत्पादन केमती जातीय हार ठारू बढ़ी पारिबो एवं यह एक मॉडल हिसाब रे मध्य स्वतंत्रता पाई पारिबो। सेथिपाई आमर जो संकल्प से दुग्ध उत्पादन गुणवत्ता को आमे बढ़ेबा, स्थानीय गोपालकों को सम्मान देवा, देशर और समाजर स्वास्थ्य और समृद्धि पाई दुग्ध संस्कृति को मध्य आमे अग्रगति देवा। आउ एई आधार जदि आमे निरंतर भाव में करने जीवा ताहेले निश्चित भाव में आमर जो लक्ष्य अच्छी नुआ सरकार जो योजना अच्छी 2036 मसीहा सुधा ओडिशा एक समृद्ध ओडिशा तथा विकसित ओडिशा हिसाब से आम ताकू देखा चाहूँगी करने चाहूँगी। 2036 कहीं ना 2036 मसीह ओडिशा प्रदेश गठनर 100 वर्ष पूरण होगापी जाऊँगी। आउ जिते बड़े ओडिशा प्रदेश गठनर 100 वर्ष पूरण हम आमे 100 वर्ष पूर्ति पालन करिबा नहीं आ जिते बड़े पूर्ति पालन करिबा सेते बड़े ओडिशा एक समृद्ध ओडिशा रे परिणत हेइतिबो एवं मोदी जी जो सपना अच्छी 2047 मसीहा सुधा विकसित भारत ये विकसित भारत रे ओडिशा नेतृत्व नब ग्रोथ इंजिन हिसाब रे एवं नहीं चलिबो भारत वर्ष को विकसित कराइबारे ग्रोथ इंजिन हिसाब रे ओडिशार भूमिका सर्वाग्रे थिबो। आउ मॉडल हिसाब रे मध्य ये विभाग मत्स्य एवं प्राणी संपद विभाग मध्य ये स्वतंत्रता हासिल करिथिबो एवं आमे समस्ते चाषी जो माने गो पालन करुछंती दुग्ध उत्पादन करुछंती किभଳି भाବରେ आमे अधिक यशस्वी बा लाभवान हो पारिबा सेथिपाई आमे समस्ते यहाँ को निरंतर भाव में काम करवा। सेथिपाई आज आपण मानक समस्त को आजिर एभली एक विश्व दुग्ध दिवस अवसर रे जो माने एठी आसीचंती जो माने को मु आज वार्ता देवाई चाहूँगी जे आपण माने समस्ते निश्चित भाव में आमर ये गुणवत्ता बढ़ावा सहित समस्त गोपालक मानक आम सम्मान देवा एवं किभଳି भाव में आमर समृद्धि ये गोपालन बाबद दुग्ध उत्पाद बाबद हो पारिबो सेथिपाई समस्त को ध्यान रखिक आम संकल्प नहीं आज एठू जीवाई आपण मानक अनुरोध करुछि एवं मोर वक्तव्य को ये शेष करुछि। जय गोमाता।